85. Eto guys. Good morning. Bali, February 2. Andito tayo sa Commonwealth. Mamimili tayo sa halagang 150 pesos. Isda at gulay. Dami tao. 60 lang kalahati dito. Oh, tilapia. Kalahati. Yan o. Pangsigang yan. Nakalungkan. Yan o. 60 kalahati. Dito 65. Pampaksiw. 85. 110 lang yung leg dito. Bueno. Tatlo mo na. Bangus eh. Ito guys yung ulam oh. Liig. Tapos ano? Pampaksiw. Uwian na. Ito. Halagang 300. Nabili natin. Ito yung napamili natin sa Commonwealth. Pakbet 50 pesos. Alamang 20. Tapos liig ng manok 110, 1 kilo. Yan oh. Gusto pampaksiw. Pampaksiw. 1 kilo. Yan. Kung palo ng 280. Tatlong klaseng ulam na. Pakbet. Tapos paksiw.